in the department all has prohibits. For proper disposal, I will place activity products into the confiscation bin. Violators will face penalties and potential legal consequences. Thank you for your cooperation. Pahibalo sa tanang mga pasahero. Ang probinsya sa Bohol striktong nagadili sa pagpasulod sa mga karning baboy, mga produkto gikan sa baboy sama sa longganisa, chicharon, lechon, humba ug uban pang pagkaon usudan nga dunay karning baboy. Palihog ihulog sa confiscation bill ang mga nisitang kargamento. Ang dili mosunod sa mga kanino, pangamtangan ug multa. Daghang salamat. The passage and transportation of pork and byproduct products in the province of Bohol are strictly prohibited. For proper disposal, and we place prohibited products into the confiscation bin. Violators will face penalties and potential legal consequences. Thank you for your cooperation. Ang balik sa mga